फिर ताकि पूरा रात पहुँच जाएंगे, उससे पहले पहले जो कम से कम जो ना 8-10 बजते हैं। अपनी जमीन किसी में जाने नहीं आ रहा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا إنها
بسم الله الرحمن अच्छा, ये हमारे मौजूद मेहमान हैं तलाउद्दीन के